हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग गुड मॉर्निंग एवरीवन आशा करूँ आपलोक भाले आछे और गाइज मैं भाले आछो रातिपुवा उठिलो गाइज और ब्रेकफास्ट बनाइছো और बुली बेटी हेंतो आहिसिले सो मीन्स मैं उठी सोनकाले उठिलो कारण बेटाहंतो स्कूल आसिल और टिकला बेटा कि करिছে যাব নুখুদে गाइज और देखिছে मैं चाहू बनाई ललो और रुटी बना आছো और टिकला बेटा इतना जुल्फिकारक मीन्स भाइटिर लड़टोक पाहि और स्कूल जाबई নুখুদে और मैं तक सुधिलो और तुम जाबा निकी एफाले रुटी और आलू भाजी बनाई लैसिलो गाइज टिफिनत दी दिम डाঙर बेटाक स्कूल बोले नाजाय टिकलाटोक कलो टिकलाटोक नाजाय देखिसेने सुधि आছিলো যাব निकी যাব নুখুদে और गाइज इतना पटापट कर लौं तार पिছত और बेटाक रेडी करब लागे डाঙर बेटाक और देखिसेने याक मैं सुधिलो तुम जोৱা भाले होइছে स्कूल इ যাব নুখুদে गाइज देखिसेने इतना मैं धामाधूम कमप्लिटली बनाई ललो स्कूल कैसे ना नाई नहीं क्या मिट्टी वाली अभी ना वो कौन चोर है जिसने मारा है सबको और तू उठ गया तेरे कोई मार था ना इसने तो कहाँ पे है वो ये रहा वो विक्टिम आज इसको नहीं छोड़ूंगा बॉल दूसरे को मारता है हैं दूसरे को मारता है और मार लगता है क्या तेरे को हैं ओए मेरे को छोड़ दे तेरे को छोड़ने के तो लायक नहीं है तेरे को मारना चाहिए मेरा गाइज देखिसेने बेटाई पातो दी पाते दी कि बनिसे देखिसेने एटु पाते दी बार्ड्स बनाइसे एटु दुटा पार्ट आछे गाइज एटा आछे मानी प्लांट किबा पात और एटु आछे पानर बनाइसे टर्टराइज बनाइसे एटु फिश एटु तीनटा मान पार्ट आछे गाइज फिश बनाइसे और एटु गस एटु बहुत गटा पार्ट आछे जलकिया लाइक एटु और बगरी पातो आछे गाइज देखिसेने गस एटु बाटारफ्लाई बनिसे मधुराমৰ पाती दी गाइज এইবিলাক सब गसर पात হয় और गसर पटेदी मीन्स बार्ड्स और फिश और ट्री और बाटारफ्लाई खिनि बनाब দিব আছে घासखिनिও बनाइছে हिया दी गाइज देखिছেনে कि धुनिया करी मीन्स प्लांटेदी बेटाई मोर बनाइছে डाঙर बेटाई प्रोजेक्टটো और आज एमाह धरि प्रोजेक्टे सामार भेकेशनत मीन्स ओनली मीन्स प्रोजेक्टखिनिए मीन्स बेसि मीन्स हेया डाঙर हेया मीन्स काम और ये कर थकोते मीन्स माहतो गुसि गल और इतना सबमिट कर दिन आहि गल गाइज सबमिट करिम इतना सब उलाई लब दिसो डाঙर बेटार और सर बेटा दुटारे प्रोजेक्ट मीन्स कमप्लिटली हो गई सो সেইখিনি स्टिक फाइलत सोमाई দিব दिसो डाঙर बेटार जिखिनि प्रोजेक्ट आछे সেইখিনি स्टिक फाइलत দিব दिसे माने जिखिनि स्टिक फाइलर भितर आহে সেইখিনি और जिखिनि आउटसाइड সেইখিনি লৈ যাব লাগিব और सर बेटारखिनि प्रोजेक्टखिनि मीन्स एटा स्टिक फाइल लैसो इताते सोमाई দিব লাগিব और गाइज देखिसेने प्लांटेड इमान धुनिया करी मीन्स पिक्चर हो जाए गस गसनी बा कि जी मीन्स फिश এইবিলাক কি ধুনিয়া কৰি হৈছে ন गाइज बहुते ভাল লাগিছে और आज सबमिट कर दिम आज सबमिट लास्ट डेट कि जानी सबमिट करा कि सबमिट कर दिम और देखिसेने ये हिंदी प्रोजेक्ट अসমীয়া प्रोजेक्ट सब मीन्स मैं एकेलगे मीन्स धुनिया करी राखि केने फल और गाइज इतना आम प्रोजेक्ट इतना जा स्कूल और हिंदी मीन्स हिंदी कि गाइज जाने ना काउंटिंग मिस्टेक आज एक माह हल काउंटिंग मिस्टेक मैं मेमक जनाई राखिছিলোঁ सो काउंटिंग मिस्टेकर कारण हिंदी मैं ताते जा हिंदी देखिए चाब रब इंग्लिश ये हिंदी सर देखिए 31 पैसे बाट काउंटिंग मिस्टेक होइसे गाइज लेट्स सी किमान कर दिए 40 किमान मान पाब प्रोजेक्ट देखो ये कापकुरा और मीन्स सब ये देखिसे ये प्रोजेक्ट ये जिमान आछे सब प्रोजेक्ट आछे गाइज ये जेनरो आछे और जुनेदर आछे बट दुटा देखिसे गाइज ये जेनर ये जुनेदर ये सब आछे बोला सब আছে হিন্দি আছে লোৱা
সব এতে ভৰাই নিদিয়া কিয় কিয় নাই এতে ভৰাই দিয়া মই লৈ যাম হয় চব ভৰাই দিয়া আহা বেল মাৰছে কি জানি ঠাণ্ডা পালে কাপোৰটো সোমা এইটো সোমাই দিয়া এইটো সোমাই দিয়া এইটো কিয় জেনৰ সেইটো নল'ম ন নেকি জেনেৰেল একেলগে দি দিম জেন আসলাম গাইছ একেলগে ছাবমিট কৰি আছোঁ দেখিছেনে আগে এইটো সোমাই দিয়াচোন দিয়া এতিয়া দিয়া ওপৰতে থৈ দিয়া হৈ গ'ল আহা এইটো লোৱা এইটো প্ৰজেক্টটো তুমি লোৱা হাতত গোল কৰি কেনে এইটো মই বেগত সোমাই ল'ম দে বেগ সোমাই নহ'লে হাতত লোৱা এইটো আহা আৰু গাইছ এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু এই দেখিছেনে এইটো প্ৰজেক্ট এটা এয়া এইটো লোৱা প্ৰজেক্টটো এইটো এইটো লোৱা আগে বেগটো লোৱা বেগ লোৱা জোতা পিন্ধা আৰু গাইছ ই দেখিছেনে যাব খোজা নাই জুলচি কাৰক পাই কেনে যাব খোজা নাই এয়া হেল্ল' গাইজ এই দেখিছেনে মোৰ এতিয়া এই দালি কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো খাচীৰ মাংস গাইজ আৰু এইফালে আছে বেঙেনা আলু ভাজি এইফালে ৰাইচ ভাত আৰু এইফালে ভেন্দি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ গাইজ এই দেখিছেনে আৰু এতিয়া মোৰ এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল গাইজ এতিয়া মই মিনছ কি কয় গা চা ধুই কেনে আৰু ডাঙৰ বেটাক লৈ আহিম আৰু স্কুলত আৰু বুলি বেটিহঁতে আছে আৰু দেখিছেনে মই চালাডটো বনাই দিছিলোঁ গাইজ এয়া এইটো দেখিছে চালাড এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল গাইজ গাইজ ডাঙৰ বেটাক থৈ আহিলোঁ থৈ অহাৰ পিছত দেখিছেনে বাইটিয়ান তলত অলপ দেৰি বহি কেনে কথা পাতি আৰু কুকিঙৰ কাম কৰি ল'লোঁ বনোৱা পকা কৰি মই গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু বাইটিয়ে কাপোৰ ধুইছে মই ওপৰত মেলি দিলোঁ গাইজ আৰু জানেনে এই দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কৰি কেনে লিখে এই চিলি মিষ্টেকৰ কাৰণেতো 1 2 3 কাটে মই মিনছ ধৰাই নাই বাট মিনছ এতিয়া ট'টেলি কাউণ্টিং মিষ্টেক কৰি দিছে হিন্দীত পাই 49 তথাপি 1 2 কাটি দিয়ে মই একো ধৰা নাই এতিয়াতো টোটেল 14 15 মাৰ্কছ কম দিছে মই বেটাক দি পঠাই দিছোঁ এতিয়া আনিব গ'লে আৰু মই লৈ আহিম গাইজ কি মেমেক ৰিচেক কৰিব কাৰণে দিছোঁ গাইজ এতিয়াতো 31 দিছিল এতিয়া প্লাছ 10 মাৰ্কছ কাউণ্টিঙত মিষ্টেক কৰিছে আৰু প্লাছ এইটো 2 দিয়া নাই সি পূৰা 10 লাইন পয়েম লিখিছে তাৰে এটাও মিষ্টেক নাই গাইজ আৰু 8 দিছিল কৈছে কি বোলে মই বোলে কি কয় হিন্দীত যিমানে ভাল লিখে বোলে মানে 80 দিওঁ এইটো কি কাৰণত 10 মাৰ্কছ আছে 10 মাৰ্কছ দিব লাগিব 10 লাইন 10 মাৰ্কছ 8 লাইন 8 মাৰ্কছ 8 প্লাছ 2 দিলে গাইজ আৰু এতিয়া 43 টোটেল আহিল দেখিছেনে কিমান 13 মাৰ্কছ নাম্বাৰ কম দিছিলে চাওক কাউণ্টিং মিষ্টেক এনুৱেল এক্সামত আমি যদি চেক নকৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কম নম্বৰ পাব গাইজ চাওক আপোনালোকে ভালদৰে ইউনিফৰ্ম খুলি আছে আৰু এয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে তাৰ আৰু বেগ আৰু এইখিনি লৈ চাইন মাৰ্ক দিছে দেখিছে মানে টিচাৰবিলাকে কিমান মিষ্টেক কৰে আৰু এনুৱেল এক্সামত যদি চেক কৰা নাযায় কি হ'ব ভাবি চাওক আপোনালোকে আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো গাইজ বাই